जाता पण जातले कित्याक थंयसर कितें आहा कोणाच्यो गाडयो मदीं आसता कितें ना कितें हें आसता होणटे आसता रोडार पयल्यार तुका होणटे आसता ताका लागून ते हें जाता न्हू सो हांव आसता पंचायतीन तें रेग्युलेशन घेवपाचें आनी तें फुडें फॉवर्ड करपाचें की आमकां जो रोड पयलीं आसलो पळय तसोच तेंच्यांनी आतां हें करपाचें कित्याक हो व्हडलो रोड कितें आमकां नाका न्हू हो जाय कोणाक बिल्डर लॉबी आहा पळय तेंकां जाय आमकां वनाता सो आनी एक म्हाका सरपंच म्हाजें एक हांगसर कितें एक आसा व्हड नंबर 1 एक रोड केला तुमी पयला तो दोंगरार केला दोंगरार वचून तो पळयत जाल्यार आतां हावजींग बोर्डाक पावत जाल्यार हांवूच वचूं सो तुमी तेजेर मातशें कित्याक आमी कंप्लेंट घाली ना कित्याक हांव नको कोणाचो प्रॉपर्टी म्हाका खबर ना सो आमी कंप्लेंट घालून आमी फॉवर्ड हय कितें आहा पळय तूं आमकां आमी जाल्यार आमी फुडें जे कंप्लेंट घालता तें आमी पळयता सो आनी एक म्हाजें हें आसलें की बिल्डर आसता तो तेंचे टॉयलेट आहा पयलें तुमी इन्स्पेक्शन केलां तेंचें जे बिल्डर आतां कन्स्ट्रक्शन करता पळय तेंचे टॉयलेट आहा पळय पयलें तुमी हय आमी ते टॉयलेट हेल्थाचे एका ऑफिसराक घेवन चॅक केल्ले सो कितें आतां पावस पडटा मलेरियाच्यो केसी वाडटल्यो आनी एक हय ते कितें आहा तांकां पळय खंय कोणाचें टॉयलेट नाजाल्यार ते तुमी फायंड आउट करून मातशें तांकां हें करचें सरपंच हांवें म्हाका आयकल्लें की व्हिडियोज आमकां कितें ती लेटर आयला कितें ती रस्त्यार दिसली घरा बिरा मोडा म्हणून कितें तें आसा न्ही कितें कितें मातशें वाचून मेळटलें Regional Development Officer, invoice number 370, dated 6/5/2025. अशें एक आमकां लेटर इन्वॉइस जाल्लें आहा मेमोरेंडम व्हिडिओ धाडलेलो आहा तो पंचायतीक रेफरन्स लेटर डेटेड 24 April 2025 अंडर रेफरन्स नंबर MLA Shioli. Received from Mrs. Delilah M. Lobo, the Honorable MLA of Shioli Constituency, Vice Chairman P.S. D. Goa. Attention of Village Panchayat Secretary of Arpura Nagwa Asagaon and Anjuna Kaiswa is hereby invited to the above referred letter dated 24 April 2025 under reference number 7 received from Delilah Lobo, Honorable MLA of Shioli Constituency. In view of above, the Village Panchayat Secretary Arpura Nagwa Asagaon and Anjuna Kaiswa is directed to go through the content of the same, verify the fact and take action as per the provision of the Goa Panchayat Raj Act 1994 and law enforce and submit the compliance to this office within 7 days from the receipt of this memorandum. MLA हे आमकां व्हिडिओन धाडला की MLA एक ताका लेटर केल्ले नोट घातलो तो नोट वाचून दाखयता एड्रेस टू 24 April 2024 Block Development Officer writing this letter to bring to your kind attention that the recent judgment passed by the Honorable Court, Bombay of Goa, dated 6 March 2025, in writ petition number 2560 of 2024 with regard to the illegal encroachment. The stress from the person who action gave नंतर तेने video काढलेले ते सांगता point number 1 Arpura border near the Joginder temple up to the Sonar gate. म्हणजे Arpura to Sonar gate म्हणजे Sora junction to where Sonar gate शिवले मैदानात top पासून. Point number 2 near Goa Nispal junction अंजुना या अंजुना पट्टा up to the Sora junction. Sora junction म्हणजे हे आमचे चार रस्ते. From Saint Michael Church up to the Bagator beach. Asagaon अंजुना मेन road MDR 7 म्हणजे आसगाव अंजुना जो MDR रोड आहा तो टोटली जितके या रोडाच्या एक इतके पळय आमच्या रात तेने सगळे रिमूव करतात पण सांगितलेले व्हिडिओ घेतले इन लाईट ऑफ द अबव I request you immediate intervention and necessary action of the said appropriate as instructed by the Honorable High Court of Bombay and comply with the judgment is essential to maintain the integrity of our legal system and to preserve public infrastructure for its intended use. Enclosed plan for your ready reference. जो कितें plan कितें केला तो आमकां plan कितें submit करून ना video. Kindly treat this matter as urgent and take appropriate step at the earliest. असो मेमोरेंडम हे लेटर व्हिडिओ केल्ले व्हिडिओन आमकां मेमोरेंडम काडलो आनी सेक्रेटरी
एक्शन दिले ते आता इतके आम्ही उमेदले आहा सबंद ग्रामसभा ही एनरोलमेंटा बद्दलूच जाणा वायंडलिंगान लागून तर व्हिडिओ सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन दिल्ली आहात की विदिन 7 days ते डॅमेज करचे ना जे कितें स्ट्रक्चर रोडार त्रास करता पळय ते आनी कॉन्फरन्स रिपोर्ट व्हिडिओ टीमचो आता हे सगळे 7 दिसां भितर हे सगळे क्लियर करप आमकां काल एके सायडीक गांवांत सगळो आवाज जाता खंय तरी आमकां व्हिडिओचे लेटर येता की ते रोड सायड हे तुमी डॅमेज करात NDRB ते हे कितके खरें ते आमकांय कळना म्हणून आमी सेम प्रोपोजल MLAकूच धाडलो आनी MLAक आमी रिक्वेस्ट केले की 25 तारखेर आमची ग्रामसभा आयज आहा तेन्ना तूं प्रेझेंट जावचें म्हाका दिसता की आयज हे ग्रामसभेक एटेंड जावना कारण म्हाका दिसता की आउट ऑफ इंडिया आहा तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक सोदता की सेक्रेटरीन आतां कितें करप 7 दिसां भितर कसली एक्शन घेवप आमी पंचायतीन हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आमी हो स्टेप घेतलो की एक कॅटेगरी हायकोर्टान मेन्शन केल्ली आहा हो स्टेप आमी घेतलो की इलिगल कमर्शियल एक्टिविटी केल्या रोड सायड ते घेवपाक इन्स्पेक्शन करून 7 वॉर्डान आमी कंप्लीट केल्ले आहा फुडलो प्रोसिजर आमी अजून कंप्लीट करूं ना जी फुडली एक्शन घेवपाची आहा शोकत नोटीसचो प्रोसेस आमचो चालू आहा तरी आमी सीएमान आमकां सांगलें म्हणजे सबंद गोंयभराक सांगलें की तुमी भिवपाची गरज ना आपूण तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटा आमकां आतां आशा आहा की आमचो सीएम कितें तरी तेजेर सोल्युशन काडटा म्हणून आमी फुडलो प्रोसेस मातसो लो प्रोसेस केल्लो आहा सेम आमी प्रत्येक भिडेकूच सांगलेलें आहा की आमी आमचो प्रोसेस केल्लो आहा आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदता की हे जो मेमोरेंडम आहा तो मेमोरेंडम आमचो सेक्रेटरीक आहा आतां सेक्रेटरीन हेचेर कितें करचें कारण सेक्रेटरीन एज पर जे व्हिडिओचे इन्स्ट्रक्शन आहा तितून एक्ट करपाक जाय हे सायडीक एक्ट केलें जाल्यार हांगा लोकांचो आवाज जाता आनी सेम प्रोपोजल आमी हो ग्रामसभेक फॉरवर्डेड केल्लो आनी आमचे कन्सर्न MLAकूय आमी हांगा आपयल्ली की हांगा आयज प्रेझेंट ना कारण ती आवर इंडिया हांव एक सांगूंक सोदतां म्हाका दिसता की हो जो प्रोपोजल कितें मांडलेलो आसा ती खुद्द हांगा प्रेझेंट जावंक जाय आनी हांव सरपंचा कडेन मागता किंवा सगळ्या पंचायती कडेन की ही जी ग्रामसभा आहा ती फुडली हें कर आनी तिका आपय तिका जाप दाखोवनी आमकां ती कितें मोडटा ती कारण इलिगल काम करपाचें काम आहा तिचें आनी तिका जाप दिवपूच जाय आमकां आमी तिका प्रश्न विचारूंक जाय कित्याक बाय कित्या खातीर केला म्हणून म्हाका दिसता हें केल्यार बरें फुडली ग्रामसभा स्पेशल तिच्या खातीर आपय तिची कंप्लेंट आमी घेवन आयतारची आनी तिका आपय तिका आमकां विचारपाक गरज आसा सरपंच मेन जो इश्यू आहा पळय तो रोड आसा रोड डावनग्रेड करपाक पयलें एप्लिकेशन वचोंक जाय हें सगळें बंद जातलें आमकां 25 मीटर कित्याक जाय 25 मीटर नाका हांवें कितें ऑलरेडी 4 लेन जाता तो मांदोळी ब्रिज पासून इतलो नॅरो बांदला मरे आनी हांवें ती व्हडली कित्याक ब्रिज जाय हय हे रोड जाय फर्स्ट थिंग वी डिस्कस बिफोर we need to write an application to downgrade the road first from 25 to at least 12. Thank you. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक आयची ग्रामसभेक तुमी सगळे हाका हजर रावले Like, share, subscribe.